हाय सांग मैंने आज गोटे नुआ ब्लग कराया जाऊँगी जहाँकि आपण देखा पाइबे नया डिस्ट्रिक्ट खंडपड़ा निर्वाचन मंडल ठू मात्र 2 किलोमीटर एक सुंदर डैम जहाँकि चारुपार्श्व रपर पर्वतमाला और मध्य रपर डैम यही डैम देखापी बहुत दूर दूर आसती दूरदूर आसती एवं ये विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम करमती पिकनिक हो जहाँ बर्थडे बर्थडे पार्टी हो बाहागर हो ता सहित रिंग सेरेमनी हो जहाँ भी हो ये सब व्यवस्था अच्छी आप देखिए यहाँ बहुत खुशी लगुच जे भाया गोटे स्पट अच्छी प्राय लोक मैंने जानी ना आपन जनाऊँ जदि आपण मैंने देखी ना सांगे यथाशीघ्र आसतु खनपड़ा मात्र 2 किलोमीटर नया डिस्ट्रिक्ट खनपड़ा मात्र 2 किलोमीटर सोना मुही डैम बहुत बढ़िया है भल प्लेस आपण मैंने आसिक देखु फैमिली के आसिक देखु अब सब जिन करें आपन को बैक कैमेरा देखा देखु देखु आर सोनामुही डैम देखो सोनामुही डैम जिला नया डिस्ट्रिक्ट तांकर एंट्री गेट देखु सांग मैंने बर्तमान आज बहुत पर्यटक मैंने आसी ये देखापी आम डैम देखापी एपटे आमर गाड़ी पार्किंग रोचे लेफ्ट एंड राइट साइड्रे एपटे देखु शौचालय रोचे लेफ्ट साइड्रे देखिए आप देखा पाइबे छोट छुआ मान टाइम पास करने खेलने माने सुविधा रखाई पार्क सुविधा रखा जापर आप देखो सांग मैंने आम सेकेंड स्टेप जाऊे बर्तमान देखो लेफ्ट साइड्रे हाथ धोयापी रोचे व्यवस्था एवं एपटे सिटिंग करे बसापी व्यवस्था कराई ता सहित राइट साइड्रे बाउंड्री रही देखो दुईटी इलेफेंट को किभली भाव सजाई एटा गोटे फटोशूट्र जगह ये आप विभिन्न फैमिली सहित फटो उठे पारे छोट बाला भी फटो उठे पारे बहुत सुंदर व्यू आसब लेफ्ट साइड देखो सांग मैंने लेफ्ट साइड्रे आमर पड़िया अच्छी पड़िया भितर खेलना छोट छुआ मान टाइम पास खेलने व्यवस्था कराई सेपटे आमर आंब गछमाड़ पूरा अच्छी गछमय पूरा अच्छी जहाँकि छाई आपड़ रोषेबास करें जदि भी आप खरा दिन आसुँच छाई आप समय बिते पारे से किसी असुविधा ना ये गोटे स्पट अच्छी देखो सांगे बहुत सुंदर लगुच बारगेट कराई देखो सुंदर भाव में आपण को देखा आपण ये गोटे सुंदरमय कि प्राकृतिक सौंदर्यर परिपूर्ण सोनामुही डैम प्राय लंब एवं ओसार रही बहुत प्लेस अच्छे आप आपण मैंने फैमिली के आसपारे पिकनिक करें एंगेजमेंट करें मैरिज भी करें ये डैम आमर पाखे मंदिर ना टिके दूर की मंदिर अच्छी जहाँकि से जेकोसी बाहागर माने हुए से आमर बाहर हुए ये किंतु खाया पीवार व्यवस्था हो फोटो शूटिंग रहे आपन देखा बर्तमान डैम टा जेहेतु डैम काम माने डैम थोड़ा काम चली तेणु टे पानी कम स्तर काम स्तर वाटर स्तर कमी कारण जेहेतु डैम काम चलुचे तेणु वाटर स्तर कम कराई सांगाने देखु ए देखो हरिण जेब्रा देखु सांग मैंने बर्तमान देखु फोटोशूट कर देखु पर्वत रोचे सेपटे मझे आम रही देखु पर्वत टी सुखा रोचे जेहेतु वाटर लेवल कमी जाइए कारण कम जेहेतु हो वाटर लेवल कम माने कमा जाए जाणिकी गोटे तुम डायनोसोर गोटे डायनोसोर अच्छी ये भी आप फोटोशूट करेंगे आ छोट पिला खेली पारे फैमिली भी ये फोटोशूट करेंगे आमर दी साइड्रे कोकोनट ऑयल लगी माने सुंदर देखा जावाई देखो मुझे आपको आगू देखा डैम आड़े जापटे देखो स्पटा बढ़िया लगुच सुंदर लगुच सहित आप देखा पाइबे सांगे पर्वत एपटे पर्वत त्रिकोण भूमि माने तीन पार्श्व पर्वत रोची मझीटा आमर मिडलटा रोची जलभर वाटर लेवल रोचे सुंदर लगुच आपन देखते सांगे लास्ट पर्यंत जावाई हेले टे समय तो लास्ट पर्यंत जाइहबनी कारण जेहेतु रिपेयरिंग चली कम चली तो छाड़ी पारे तो
ତଥାପି ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଅଛି, ସେପଟକୁ ଗଲାକୁ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବମ୍ବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଖାଲି ଜାଗା ବି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ସୁନାମୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାହାଚ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ ପାଣି ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ପାହାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ସବୁ ମସ୍ତି ମଜା କରି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ କରିହେବନି, ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, वाटर लो, वाह मस्त लागू संगानो, वाह क्या व्यू है ये, जबरदस्त व्यू है, ओफ एक्सलेंट, पूरा खुशी लगुच देखिकी। काम हो देखो सामने राइट साइड बंबू रोचे, मस्त सीनरी रोचे, वाह उफ कि सुंदर, वाह एक्सलेंट सांग मैंने देखो पूरा फोटो शूट कर मस्त लगे। फोटो शूट एक्सलेंट स्पॉट माने व्यू रोचे, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ରହୁଛି, ପର୍ବତ ରହୁଛି, ଆଉ ସବୁଜ ରହୁଛି, ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରହିବ ଜିନିଷ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସ୍କାଏର। ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବେ ୱିଥ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖି ପିକ୍ନିକ୍ ବନେଇବେ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଉ ପାଖରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ବି ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦରକାର ହୁଏ ସଡ଼ନ୍ ହେଇକି, ମାର୍କେଟ ଅଛି ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ ସଡ଼ନଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନାମୀ ଡ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ବହୁତ ମସ୍ତ ଜାଗା ବି। କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଏଠି ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି କି ଉତ୍ପାତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି କର୍ମୀ, ସେମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯିବେ, ଦାଦା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ଭଉଣୀର ଯେହେତୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସିନି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି, ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ହାଲିଆ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ ଆମ କେକ୍ କଟା ହେବ, ଆଉ ମସ୍ତି ହେବ, ମଜା ହେବ, ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧା ହେବ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।